बोलिए उमापति शंकर महादेव की जय। उमा महारानी की जय। हरि ओम। चंद्रार्काग्निविलोचनं स्मितमुखं पद्मोदयन्तः स्थितं मुद्रापाशमृगाक्षसूत्रविलसत् पाणिभिमं सुप्रभम् कोटिरिन्दुगलतरुसुधाप्लुततनो द्वारादिभूषोज्ज्वलम् कान्त्या विश्वमोहनं भजवते मृत्युञ्जयं भावये। पद्मासनससाराकृतं कन्दर्पेन्दुजटाधर त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष संसारोत्कटसागरात्। नमस्तु तस्मै सकलेन्दुधारिणि फणीन्द्ररत्नद्युतिकण्ठधारिणि विभिन्ननैत्यस्फुरिताग्रशूलिने होराय शुभ्राय कपालमालिने। श्री सोमनाथ व्रत अथ कथारम्भ। दिने कपिलास कंदरे जटाधारी शंकर सोमनाथ देव आस्थाने बसिछन्ति सेठार। महाकाल नंदिकेश्वर भ्रुकुटी जे अछन्ति गणपति कार्तिकेय जे निज स्थान स्थिति। 14 कोटि रुद्रगण विद्याधर सहिते परम संतोषे नृत्ୟରେ रत शिव संगते। हेमंत समये ईश्वरी आदि माता पार्वती करपत्र जोड़ी शिवंक छामुरे से कहन्ति। परमेश्वर हे कथाए पचारबाकु मन संशय फेड़ीण उत्तर देवनाथ बहन। शंकर कहन्ति पार्वती जहा मते पुछिब अवश्य कहिबी संशय किछि चित्ते न भाव। पार्वती कहन्ति भो देव देवलोक स्वर्गरे मर्त्य नरलोक पाताले नागलोक सकले। भक्ति भरे सेवा करिण पूजा कले सरबे अल्प पूजारे किपरि बहु फल पाइबे। महेश कहन्ति पार्वती सुन एक कथाए साम वेदरे जे कथित होई अछि यथाए। सोमनाथ बोली मोहर अछि एकोई व्रत से व्रत को कले जहा जे इच्छे हुए प्राप्त। पार्वती कहन्ति भो देव से व्रत मु करिबी एहार किपरि विधान मते कहिब भावी। अल्प सेवारे किपरि हेब परमेश्वर बहुत फल को पान्ति सर्वदेवता नर। महेश कहन्ति देवी गो सुन विधि विधान पूर्वे जेउ लोक एहाकु करिथिले भियान।
मर्त्यपुरे अछि माळव नामे एकोई देश तहिरे पाटोला बोली नथिला नगर ईश तहिरे थिले जे विक्रमाजित नामरे राजा बड़ प्रतापी से सुखरे पालुथिले कुप्रजा से कटक शोभा महिमा किबा वर्णिबी मुहि घरे घरे सुना कलश मान बसी अछई धवलमय से नगर दिशे बड़ सुंदर उपरे रुचिर पताका उड़े जे खरतर मंडप देउल अट्टाली पुष्करिणी जगती सेहि पुर मध्ये ए सबु बहु शोभा पाती हस्ती घंटा नाद घोड़ांक किली किला शबद सकल समये पूरिछि सेहि नगर मध्य विस्तार भंडार बहुत राणी माने अछंती सुखरे से राजा से पूरे राज्य पाली रहंती हेमंत समय दिने को पूर्व देशिका पैड़ी सोमनाथ देव दर्शन करी ओइले फेरी पाटेला नगरे प्रवेश होई विक्रमाजित राजांकर सिंह दुआरे हेले से उपनीत बोइले द्वारिकी राजांकु बेगे दिय खबर षष्ठी संख्या शिव ज्योति जे कापुड़िया नामर सोमनाथंकर दर्शन करी आसी अछंती तुम्भ देखा पाई से सिंह द्वारे उभा हुअंती सुनी द्वारी जाई राजांकु कहे सर्ववृत्तांत राजा आज्ञा देले भितरे तांकु आन तुरित द्वारपाल सुनी ज्योतिंकी भितरकु आनिले षाठी एका पेड़ी उआस मध्य प्रवेश हेले राजा का पेड़ी की देखिन बहु हेले हरस पाद्य अर्घ्य पूर्ण आसन देई कले संतोष राजांकु बोइले का पेड़ी आम्भे बड़ क्षुधार्त अन्न भिक्षा आम्भ मानंकु किछि दियो तुरित सुनी राजा दंडे विश्राम कर बोली बोइले मोहासुआरंकु हकारी राजा आदेश देले बोइले एहांक सकाशे बेगे कर हे पाक सडर से अन्न व्यंजन पिठा पायस शाक राजा आज्ञा पाई सुआर बेगे पाक बिहिले कापड़िए स्नान संध्यादि सारी भुंजी बसिले भोजन सारीण संतोषे कले से आचमन राजा आनी देले कर्पूर तांबूल कुबहन कापेड़ी बोइले आम्भे तो न खाऊ जे तांबूल मुख शुद्धि पाई दियो तो किछि जे कषा फल राजा शुणी हर्ष होइण कषा फल कु देले कापेड़िए हर्ष होइण नृपतिंकी बोइले हे राजा आम्भंकु गौरव एते कल बहुत तुम्भंकु एठारे
ଆମ୍ଭେ ଯେ ଦେବୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ସେ ବ୍ରତ ପ୍ରସାଦେ ତୁମ୍ଭର ବହୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ବ୍ରତ କରିବ ତାହା ନିଶ୍ଚେ ପାଇବ। ରାଜା ପଚାରିଲେ ସେ ବ୍ରତ ନାମ ଅଟଇ କିସ କାପେଡ଼ି ବୋଇଲେ ସେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତଙ୍କ ଇସ। ରାଜା ପଚାରିଲେ କହ ସେ ବ୍ରତ ବିଧି ବିଧାନ କାପେଡ଼ି ବୋଇଲେ ଶୁଣିବା ହେଉ ଆହେ ରାଜନ। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନରେ ସେ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଅତି ଭକତି ଭରେ। ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଲିପିଣ ତହିଁ ଚିତା ପକାଇ ଚିତ୍ର କରି ପିଢ଼ା ଗୋଟିଏ ପୁଣି ରଖିବ ତହିଁ ନୂତନ ବସନ ଖଣ୍ଡିଏ ତହିଁ ପରେ ସ୍ଥାପିବ ଅଥବା କୋଶେୟ ବସନ ଥିଲେ ତାକୁ ରଖିବ। ତହିଁ ପରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରେ ପାଞ୍ଚ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିଣ ବିଧି ଭାବେ ପୂଜା କରାଅ ଡାକି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପାଞ୍ଚଲିଙ୍ଗ ନାମ କହୁଛୁ ଶୁଣ ମନକୁ ଦେଇ। ପ୍ରଥମେ ବାଲୁକା ଲିଙ୍ଗ ଯେ ଅକ୍ଷତେ ଲିଙ୍ଗ ନ ତହିଁ ପାଷାଣ ଲିଙ୍ଗ ଯେ ସ୍ଫଟିକ ଲିଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗ ଚୁନାର ଏ ରୂପେ ଏ ପାଞ୍ଚ ଲିଙ୍ଗକୁ ତହିଁ ସ୍ଥାପନ କର। ଚାକୁଣ୍ଡା କଖାରୁ ଫୁଲରେ ତାଙ୍କୁ କର ପୂଜନ। 10 ଗୋଟି ଉଆ ଚାଉଳ 10 ଦୁବ ଘେନିଣ 10 କ୍ଷୀୟ ସୂତାରେ 10 ଗ୍ରନ୍ଥି ଦେବ ବିଚାରି। ଗ୍ରନ୍ଥି ଦେବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରି। ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣି ନୈବେଦ୍ୟ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଦେବ। ପ୍ରସାଦ ଘେନିଣ ବ୍ରତକୁ ନିଜ ହସ୍ତେ ବାନ୍ଧିବ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଦିନ ପୁଣି ଏ ବ୍ରତ ଯେ କରିବ ତହିଁ ଉଦଯାପନ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମାଣେକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସଧିରେ କଞ୍ଚା ଦୁଧେ ତାକୁ ଚକଟି ରଖ ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ। ନଡ଼ିଆ ମରିଚ ଖଣ୍ଡକୁ ତହିଁ ପୂରଣ କରି 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ ଘୃତ ପାକେ ବିଚାରି। ପୂର୍ବ ପରି 10 ତଣ୍ଡୁଳ 10 ଦୁବ ରଖିବ। 10 ଫୁଲ 10 ଫଳକୁ ବେଗେ ତୋଳି ଆଣିବ। ଚାକୁଣ୍ଡା କଖାରୁ ଫୁଲରେ ପୂଜା କର ଦେବଙ୍କୁ। ମଣ୍ଡା ନୈବେଦ୍ୟ କରିବ ଦେବ ସୋମନାଥଙ୍କୁ। ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଣ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିବ ହସ୍ତେ। ଯେ କାମରେ ବ୍ରତ କରିବ ତାହା ମିଳେ ତୁରିତେ। ରାଜା କହିଲେ ହେ ଯତିଏ ମୁହିଁ କଲେ ବ୍ରତ। ବହୁ ଅପମାନ ମିଳିବ ନିନ୍ଦା ହେବ ବହୁତ। ବୋଲିବେ ଚାଉଳ ମାନକେ ବ୍ରତ କରଇ ରାଜା। ନ କରିବୁ ଆମ୍ଭେ ଏ ବ୍ରତ ତୁମ୍ଭେ ଏଠାରୁ ଯାଜା। ଶଙ୍କର କହନ୍ତି ଏପରି କଥା ତୁ ଶୁଣ ତାଙ୍କରି। ରାଜା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯତିଏ ମୁଖ ମଳିନ କରି ଉଠି ଚଳିଗଲେ ସେଠାରୁ ରାଜା ବ୍ରତ ନିନ୍ଦନ୍ତେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ କମ୍ପମାନ ତୁରିତେ। ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ନୃପତି ନିନ୍ଦାଇଲା ମୋ ବ୍ରତ। କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ତାର ଅଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ସଂଯତ। ଏହା କହି ଶିବ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ବିହିଲେ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ନୃପତି ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ପାତ୍ର ମିତ୍ର ଡାକି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର। ଦେଶାନ୍ତର ଯେବି ମୋ ଅଙ୍ଗେ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ସଞ୍ଚାର।
राज्य कार्य नाही मोहर शुणी मंत्री बोलई एठारु जाउछ ए राज्य प्रजा काहाकु देई नृपति बोइले ए राज्य देली तुम्भे पालिबो राणी माने मोर रहिले तांको सेवा करिबो भल हेले देह ए राज मुहि करिबि आसी नहेले तू राजा होइबु राज गादी रे बसी मो राणी मानंकु बसन अन्न देई रखिबु जे मन्ते से कष्ट न पांती सदा मने रखिबु एते कहि किछि संपत्ति राजा संगते घेनी देशांतर गले सत्तर पुत्र सहित पुणी सोमनाथ देव अंतर गते एहा जानिले राजा को बहुत कषण देवा विचार कले ईश्वर कोपे बाटरे डकाइते मिलिण राजा को पाखरु छोड़ाई नेले धन बसन छिन्ना लुगा पिंधि नृपति पुत्र घेनी संगत बाटरे जानते व्याधि जे बढ़ी गला बहुत देवंको कोकरु राजा को हाथ गोड़ छिंडिला बाटरे पड़ी नृपति शक्तिहीन होइला अति कष्टे एक मंडप परे जाई रहिले से मंडप तीनी कोण जे उड़ी अछि देखिले एक कोणे मात्र किंचित अछि छाउणी तार सेही कोणे पुत्र नृपति आश्रा नेले सत्वर पुत्र भिक्षा मागी ग्रामरु जाहा किछि अर्जई अति कष्ट दिन कटांती पिता पुत्रेता खाई एही रूपे किछि दिवस तहि होइला गत राजा को डगर सेठारे हेले जे उपस्थित देखि तहि जे मामणिंक सबु कथा पुछिला राजा को अवस्था शुणिण बड़ विस्मित हेला देखिला राजा को चलिबा शक्तिहीन होइछि हाथ गोड़ नाही खंडिया से जे होई पड़िछि डगर सेठारु जाइण मंत्री आगे कहिले मंत्री शुणी मन मध्यरे एहा विचार कले हाथ गोड़ नाही जहार से कि आउ बंचिबो फेरी आसी पुणी ए राज्ये अधीश्वर होइबो एबे मुहि एही राज्ୟରେ अभिषेक होइबि राज्ये राजा सकल धन भोग करिबि एतक मनरे विचारी राज मंदिरे जाई पुर दास दासी मानंकु देला से घोड़ाई रानी मानंकु से बाहर करि देला मंदिरो सकल संपत्ति आयत्त करि नेला तहिरो पाटराणी राज जे मांकु घेनी तांको संगरे ब्राह्मण साहिर निकटे जाई रहिले करे सेठारे कुड़िया खंडिए अति कष्टे भियाई बोरोड़ा पत्रे ताहाकु देई अछंती छाई रानी माने अति कष्टरे से कुटीरे रहिले भिक्षा मागी दुख करिण तहि दिन बंचिले एही रूपे केते दिवस तहि होइला गत भाद्रव मासरे 60 ज्योति हेले आगत नगरे प्रवेशी प्रथमे राजा कथा पुछिले समस्त शुणिण चित्तरे बहु विस्मित हेले मंत्री की कहंती तुम्भर देश ब्राह्मणी माने सोमनाथ व्रत करंतु आम्भ विधि विधाने मंगल होइबो तांकर हेब राज्यर पुण्य राजा अबा व्याधि मुक्त होई पारे बहन एहा कहि शिव जकी जे ग्रह हाते मिलिले नड़िया चाउल मुग जे खंड तहि किनिले
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ କର ଏ ବ୍ରତ ଦ୍ୱିଜ ରମଣୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବିଧିତ ସେ ବୋଇଲେ ଭାଦ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଏ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିଧି ବିଧାନ ଘରେ ଏହା କହି ଘର ଲିପିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଢ଼ା ପକାଇଣ ପାହାଡ଼ା ଦେବା ଆଦି ବିଚାରି ପାଞ୍ଚଲିଙ୍ଗ ତହିଁ ସ୍ଥାପିବା ତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା କଖାରୁ ଚାକୁଣ୍ଡା ଫୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା 10 ଫୁଲ ଫଳ ସମର୍ପି ହସ୍ତେ ବ୍ରତ ବନ୍ଧନ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀରେ ବ୍ରତ ଉଦଯାପନ କହି ମାଣେ ଗୁଆ ଚାଉଳେ ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ 10 ମଣ୍ଡା କରି ଗୋଟିଏ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଦେଇ ବାକି ମଣ୍ଡା କର ପାରଣା ଆଦି ଯେତେ ବିଧାନ ସମସ୍ତ କାପେଡ଼ି କହିଲେ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗଣ ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠୀ ଦିବସ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହୋଇ ହରସ ଏମନ୍ତ ସମୟେ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ତହିଁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ରତ ବିଧି ଶୁଣିଲେ ରାଜଜେମା ଘରେ ଯାଇ ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଆଗେ ଏ ବ୍ରତ ବିଧାନ ବିସ୍ତାରି କହିଲେ ଶେଷ ରାଗେ ବୋଇଲେ ଗୋମାଏ ଏ ବ୍ରତ ତୁମ୍ଭେ ନ କର ବହନ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ମିଳି ପାରିବ ପୁଣ ରାଣୀ ବୋଇଲେ ଏ ବ୍ରତରେ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଗଇ ଯେ ମାତା ବିସ୍ତାର କରିଣ ତାଙ୍କୁ ଦେରେ ବୁଝାଇ ସେ ବୋଇଲେ ଏତେ ପଦାର୍ଥ କାହୁଁ ପାଇବା ଆମ୍ଭେ ମହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ଏଠାରେ ରହିଅଛୁ ସରବେ ଏ ବ୍ରତ ନିନ୍ଦାରୁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଲା କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ତାଙ୍କ ଶରୀରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଲା ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଧନ ଛାଡ଼ିଣ ଦେଶାନ୍ତରକୁ ଗଲେ ଜଣାତନ ଗଲା ବିଦେଶେ ଅଛନ୍ତି କି ସେ ମଲେ ଯେମା ବୋଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା କୁଟଇ ତାହାଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ଏବେ କୁଟିବି ମୁହିଁ ଅଧିକା ମୂଲରୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖ ଗୋଇବେ ତୁମ୍ଭେ ତ କଡ଼ାଏ ଗଣ୍ଡାଏ ସଞ୍ଚି ପାରିବ ଯେବେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏ ବ୍ରତ ମାଗ ତୁମ୍ଭେ କରିବ ଏ ବ୍ରତ କଲେ ସୋମନାଥଙ୍କ ଅବା କୃପା ହୋଇବ ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗଣ ପାଶେ ଚଳିଲେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କରଣେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଗୋ ସ୍ନାନ କରିଣ ଆସ ମହାରାଣୀ ସ୍ନାନ କରିଣ ହୋଇ ଅତି ହରସ କଖାରୁ ଚାକୁଣ୍ଡା ଫୁଲରୁ 10 ଘେନିଲେ ଦୁବସହ ଚାଉଳ 10 ଗୋଟି ସେ ଯେ ନେଲେ 10 ଖିଅ ସୋତା ଘେନିଣ ବ୍ରତ ଗୋଟିଏ କରି 10 ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ ତହିଁରେ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରି ଧ୍ୟାନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତହିଁ ପୂଜା ସାରିଲେ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣି ହାତରେ ସର୍ବେ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିଲେ ମହାରାଣୀ ସର୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗଣେ ବୋଇଲେ ଚାହିଁ ରାଜାଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସ ସର୍ବେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାଇ କହୁଁ ସର୍ବ ବିପ୍ର ରମଣୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଘେନି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଣ ବୋଇଲେ ଦେବ ହେ ଶୂଳ ପାଣି ବିକ୍ରମ ଜିତ ରାଜାଙ୍କ ସର୍ବ କର୍ମ ସଜାଉ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ନାଶ ଯାଇଣ ଦେହ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉ শুভে ফেরি আসি এ রাজ্য করন্তু সে পালন বাঞ্ছা পূর্ণ কর আম্ভর সোমনাথ বহন হেমন্ত বলিণ সকলে পূজা শেষ করিলে ভক্তি ভরেণ দেবଙ୍କୁ স্মরি ঘরକୁ যে গলে পুଣି ସେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଦିନ ନିକଟ ହେବାରୁ ରାଣୀ ଯେ ଚିତ୍ତେ କଲେ ଭାବନ ହୋଇଲେ ଝିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘରକୁ ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ ଯେତେକ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋର ସଙ୍ଗାତ ବଡ଼ ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ଶୁଣିଲେ ଆମ୍ଭର ଅବସ୍ଥା ଦୟା କରିବ ସେହି ଆମ୍ଭର ସକାଶେ ସେ ଭୁଞ୍ଜୁ ଅଛି ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି
ପତି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ନିନ୍ଦାରୁ ଘଟିଲା ଏ ବିପତ୍ତି ଝିଅ ବୋଲୋଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋ ମା ତୁମେ ନ ଯିବ ଫେରାଇ ଦେଲେ ସେ ବହୁତ ଅପମାନ ପାଇବ ରାଣୀ ବୋଇଲେ ସେ ଅପମାନରେ ଭୟ କି ମୋର ଯାହା ଲେଖିଥିବେ କପାଳେ ସୋମନାଥ ଶଙ୍କର ଏତେ ବୋଲି ମହା ରାଣୀ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦୋଳି ଉପରେ ବସି ଅଛି ଦେଖିଲେ ଦାସୀ ମାନେ ଖଟ ଦୋଳିକି ପହଞ୍ଚୁଅଛନ୍ତି କେ ଘେନି ଆଲଟ ଚାମର ବେଗେ ଡାଳୁଅଛନ୍ତି କୁଙ୍କୁମ କେ ବୋଳି ଦେଉଛି କେହୁ ଦିଏ ଚନ୍ଦନ କେ ଫୁଲହାର ସଜାଉଛି କେହୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ପାନ ଲଜ୍ଜା ତ୍ୟାଗ କରି ରାଣୀ ଯେ ଉଭା ଦୋଳି ତଳରେ ରାଣୀକି ଦେଖିଣ ସମ୍ଭ୍ରମ କିଛି ନ କଲା ଥରେ ତାର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ନ ଦେଲା ରହିଲା ସେ ତ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ ରାଣୀ ଲଜ୍ଜା ତେଜି ଶାସନ ପୁତ୍ର କୋଳରୁ ଆଣି ହଳଦୀ କଜ୍ଜଳ ଦେଇଣ କୋଳେ ଦେଲେ କପୁଣି ତେବେ ସେ ଗର୍ବରେ କିଛି ହିଁ ସମ୍ଭାଷଣ ନ କଲା କେତେବେଳ ଗତ ହୁଅନ୍ତେ ରାଣୀ କି ସେ ପୁଛିଲା କି ହେତୁରୁ ତୁମ୍ଭେ ଆସିଛ କହ ମୋତେ ସଂଗାତ ରାଣୀ ବୋଇଲେ ମୁଁ କରିଛି ସୋମନାଥଙ୍କ ବ୍ରତ ତାର ଉଦ୍ଯାପନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମାଣିକି ମୋତେ ଦେଇପାରିବ ଗୁଡ଼ କିଛି ମୁଗ କିଛି ଗୋ ନାରିକେଳ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୁଧ କିଛି ମରିଚ ଦେଇପାରିଲେ ହୁଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଶୁଣି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ଘର ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ୟାର ଦେବୀ ଉତ୍ତର ହେମନ୍ତ ସମୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆସି ଘରେ ମିଳିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସର୍ବ କଥା କହିଲେ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲେ ଏହାଙ୍କୁ ଦେବା ନୁହେଁ ଉଚିତ ଭିକାରୀ କି ଦେଲେ ଆମ୍ଭର ଫଳ ହେବ ବହୁତ ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ କି ଏଠାରୁ କରିଦିଅ ଗୋଦୂର ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ସେଠାରୁ କାନ୍ଦି ହେଲେ ବାହାର ଶ୍ରାବଣ ଧାରା ପରାଏ ନେତ୍ରୁ ବହେ ଲୋତକ ଏ ସମୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ କି ଦେଲେ ହାବୁକାୟକ ମୁଖ ମାଡ଼ି ରାଣୀ ପଡ଼ିଲେ ନାସା ଗଲା ଯେ ଛିଡ଼ି କାନ୍ଦି ରାଣୀ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଚିତ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରି ବୋଇଲେ ଭୋ ଦେବ ତୁମ୍ଭର ବ୍ରତ ନିନ୍ଦା କଲାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭୋନାଥ ଦେଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ରତକୁ କରୁଅଛି ପାଳନ ଏତେ କି କରୁଣା ନ ହେଲା ପୁଣି କୁପିତ ମନ ସେବା କରିବାକୁ ଗଲି ମୁଁ ବାଧା ଦେଲ ସେଠାରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନ ପାରେ ରାଣୀଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଦେଖିସି ସୋମନାଥ ଅନ୍ତରେ କରୁଣା ବିହିଲେ ଗଲା ଦୁଃଖ ସମସ୍ତ ରାଣୀ ଫେରି ଆସି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ ବିଷାଦେ ମଳିନ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ମୁଖ ସାରସ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଏ ଆସି ପୁଛନ୍ତି କିମ୍ପା ଦୁଃଖେ ବସିଛ ବ୍ରତ ଆଜି ହେବ ତହିଁକି ଆୟୋଜନ କରିଛ ଯେମା ବୋଇଲେ ସେ ବ୍ରତର ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଦେଲା ସେ ଘୋଡ଼ାଇ ଉପାୟ ନ ଦେଖି ବିଷାଦେ ବସିଛନ୍ତି ଜନନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲେ କାହିଁକି ଗଲ ସେଠାକୁ ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏତେକ କିବା ଦେଇ ନ ପାରୁ ଏତେ କହି ସର୍ବ ପଦାର୍ଥ ଦେଲେ ନିଜ ଗୃହରୁ କେହି ଦେଲା ଉଆ ଚାଉଳ ମାଣେ ଦୁଧ କେ ଦିଏ କେହୁ ଘୃତ କେହୁ ମୁଗ କେ ନଡ଼ିଆ ଯେ ଗୋଟିଏ ଏମନ୍ତେ ପୂଜାର ପଦାର୍ଥ ସର୍ବ ଦେଲେ ରାଣୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସ୍ନାନ ସକାଶେ ଗଲେ ନଦୀ କୂଳକୁ ମହାରାଣୀ ଖଣ୍ଡେ ଲେଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଗଣ୍ଡି ପିନ୍ଧି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ବସିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ଲେଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇ ଅଳଙ୍କାର ସଙ୍ଗେ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଟ ଗଲେ ଯେ ଥୋଇ
सर्वे स्नान करी पिंधिले निज पाट बसन रानी आसी देखिले कुड़ी कोना नाही से स्थान बोइले नाही तो पवन अबा घोर बतास किए घेने गला एठारो आम्भे पिंधिबु किस समस्ते बोइले ए पाट खंडी आउ कहार आम्भे पिंधिलुणी आंभर ए जे हेब तुम्भर ब्राह्मणी बोइले ए पाट तुम्हे पिंध गोराणी से बोइले मु पिंधिबिले मंत्री कहिब चोरणी बोलिब मो घरो ए पाट खंडी नेला चोराई ब्राह्मणी बोइले कहिबु आम्भे अछूत देई रानी बोले ए समय को एहा नहे घटना ब्राह्मणी बोइले तुम्हे तो अट राजंक जेमा राजांकर पाट रानी गो किंपा नहे उचित सोमनाथ देव तुम्हंकु एबे दया कले तो आरोग्य होईन नृपति निश्चय आसीबे घर पाट पिंधि चाल सकर ओसा जोगाड़ कर एहा सुनी रानी मौने सेही पाट पिंधिले सर्व अलंकार तहिरे देखि विस्मय हेले बोइले श्री सोमनाथ की मते कले करुणा अथवा विपत्ति बिहिबे नहे उचित जना जहा खाओ भाग्य पिंधिबी वस्त्र भूषण मान पिंधिले सेठारे श्री सोमनाथे करी स्मरण गृहे आसी दस गोटी जे मंडा तैयारी कले फल पुष्प पूजा संभार घेनी पूजा आचरे पूजा सारी व्रत बांधिण पुष्प अंजलि धरी जे जहार शुभ मंगल सर्वे मानस करी रानी मनासिले नृपति व्याधि आरोग्य होई शुभे आसी राज्य करंतु एही वांछा करई तुम्भ पाद पद्मे बहुत द्रोह करिछि मुहि क्षमा कर दया सागर एही भिक्षा मागई एहा कहि सोमनाथंकु साष्टांगरे प्रणत होई रानी उठी अंजलि बद्धे कहे ए मंत्र भो नाथ जामते अर्पिल एही वस्त्र भूषण पिंधिबाकु ए अभागिनी देव नहे भाजन जेबे नरपति गृह को फेरी आसीबे शुभे ए पाट बसन भूषण पिंधि पारई तेबे एते बोली वस्त्र भूषण अंगु काढ़ी रखिले व्रत विधि सारी देवंकु स्मरी पारणा कले सेही दिन ठारू राजांक व्याधि होइला नाश कणिला हाथ गोड़ जे गला अंगरु प्रास राजा सोमनाथंक नाम गाई प्रति दिवस खाउथिले बेल पतर पानी होई हरस से भाग्यरु देव शंकर तांकु देले दर्शन स्वरूप रे उभा होइण रूपे कहंती पुन आरे रे पापिष्ठ तुमोर व्रत अवज्ञा कलु से पापरु एते कषण एते दुख पाइलु एबे तोर रानी मो व्रत कला भक्ति भरे से फलरु तोर दुर्गति नाश कली सतरे एबे तो राज्य को जाइण राज्य प्रजांकु पाळ मोते न भूलिबु कहुछि सदा मनरे भाळ एहा कहि देव शंकर तहु अंतर हेले राजा सोमनाथ देवंकु बहु प्रणाम कले देवंक आज्ञारो नृपति गृहे आसीबा पाई सज हेले जे मामणिंकु निज संगते नेई बाटे आसु आसु डगर माने रूपे देखिले भूइया भोपाल बारता पाई संगे भेटिले हाथी घोड़ा धन भंडार
ଦେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ତୋଷି ସର୍ବେ ପଟୁଆର କରିଣ ରାଜନଗ୍ରେ ପ୍ରବେଶୀ ଡଗର ଯାଇଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଲା ନୃପ ସନ୍ଦେଶ ଭୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ନୃପତି ନଗ୍ରେ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଶୁଣି ଚିତ୍ତରେ ମହାଭୟ ପାଇଲା ବାଟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଣ ନିୟୁ ଛାଡ଼ିଣ ହେଲା ନଗରେ ପ୍ରବେଶୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକି ନୃପ କହନ୍ତି ଦାସ ଦାସୀ ରାଣୀ ସକଳେ ନଗ୍ରେ କିମ୍ପା ନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଗଲେ କିମ୍ପା ନଗର ଦିଶୁଅଛି ତ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲେ ଶୁଭେ ଅଛନ୍ତି ଆସିବେ ସେ ବହନ ତହୁ ନର ପ୍ରତି ଆସ୍ଥାନ ପରେ ଯାଇ ବସିଲେ ମହାଘୋଷାଇତେ ଡାକିଣ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବ ପୋଛିଲେ ସେ ବୋଇଲେ ରାଣୀ ମାନେ ଯେ ଛନ୍ତି ନଗ୍ର ବାହାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିର ନିକଟେ ପତ୍ର କୋଡ଼ିଆ ଘରେ ତହୁ ନର ପ୍ରତି ହାନ୍ଦୋଳା ପରିଛାକୁ ଡାକିଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପଠା ହାନ୍ଦୋଳା ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣ ତହୁ ସେ ପରିଛା ପହୁଞ୍ଚି ପାଟ ରାଣୀ ଚାମୁରେ ବୋଇଲେ ନୃପତି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ସର୍ବ ଶୁଭରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ହାନ୍ଦୋଳା ଏବେ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଲା ବିଜେ କରନ୍ତୁ ଶୁଭେ ରାଣୀ ବୋଇଲେ ହେ ଏକଥା ମୋର ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ରାଜା ଯେବେ ଶୁଭେ ଆସିବେ ତେବେ ତାହାଙ୍କୁ କହ ସେ ଆସି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଖରେ ତେବେ ସେ ସକଳ ସନ୍ଦେହ ମୋର ବିନାଶୀ ପାରେ ଶୁଣି ସେ ପରିଛା ଯାଇନ ନରପତିଙ୍କୁ କହି ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଆସି ରାଣୀଙ୍କ ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ରାଣୀ ଯେ ହେଲେ ବହୁ ହରସ ହାନ୍ଦୋଳରେ ଚଢ଼ି ନଗରେ ଯାଇ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ ଷଡ଼ର ସେ କରି ଭୋଜନ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପଲଙ୍କରେ ବିଜେ କରିଣ ତହିଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ରାଣୀଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ କଟକ ବାର୍ତ୍ତା କହ ଗो ମତେ କିମ୍ପାଇଁ ନଗର ଛାଡ଼ିଣ ଚାଲିଗଲ ସମସ୍ତେ ରାଣୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ରାଜନ ତୁମ୍ଭେ ଗଲ ଉତ୍ତାରୁ ମାସ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା ଯତ୍ନରୁ ଡଗର ଆସିଣ କହିଲେ ତୁମ୍ଭ ଅବସ୍ଥା କଥା ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଗତାଗତହୀନତା ଭଙ୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ରହିବା ତୁମ୍ଭ ଦେଶାନ୍ତରରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ରାଜକୁମାର ପୋଷିବାର ପିତାରେ ଏସବୁ ଶୁଣିଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମନେ ହରସ ହେଲା ରାଜା ଆଉ ଫେରି ନ ଆସିପାରେ ମନେ ଭାବିଲା ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଗରୁ ଦେଲା ବାହାର କରି ନିଜେ ରାଜା ହୋଇ ବସିଲା ରାଜଗାଦିଆ ବରି ଝିଅକୁ ଘେନିଣ ନଗର ବାହାରେ ମୁଁ ରହିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିଏ ମୁଁ ମାଗିଲି ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେ ସେଠାରେ ରହିଲି ମୁଁ କୁଟିରେ ଝିଅ ଧାନ କୁଟି ଗ୍ରାମରେ ଆଣେ ଚାଉଳ ସେରେ ମା ଝିଅ ତହିଁ କଷ୍ଟରେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲୁ ରହି କାଟଣା କାଟିଣ ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରଇ ତହୁ ଲୁଣ ତେଲ ଦୁହିଁଙ୍କ ଚଳିଯାଏ କଷ୍ଟରେ ଏହି ରୂପେ କେତେ ଦିବସ ଗଲା ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଆଗତ ସୋମନାଥଙ୍କର କାପେଡ଼ି ହେଲେ ସେ ଉପନୀତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଏ ବ୍ରତ ସର୍ବେ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ଯେ ଏ ବ୍ରତ କଲେ ହରସ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଝିଅ ଶୁଣିଣ ଆସି ମୋତେ କହିଲା সোমনাথ ব্রত করণে মোর মন বলিলা এ ব্রত নিন্দারু এতেক দুঃখ লভিলু করে ব্রত কলে সর্বকোষণ অভাবী নাশি পারে ଏହି ଆଶାରେ ମୁଁ ଏ ବ୍ରତ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଶ୍ବିନେ ଉଜୁଆ ଦିବସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଗଲି ପୂଜା ଯଜ୍ଞ ଯାକ ବିନୟେ
भिक्षा मागिली ताकू न देई रोषरे बाहर करिदेला आम्भंकु तही परे एक हाबुका मो बेकरे माइला मुह मारी पड़ी गली मु नाकु रक्त बहिला से समय नाथ हृदय जहा हेला मोहर ताहा एका जानी अछंती सोमनाथ शंकर फेरी आसी घरे प्रवेशी दुई जनारी की कही पूजा द्रव्य मागी पाइली पूजा सारिली तही स्नान कला बेले से दिन देवंकर दयारे पाट खंडिए मु पाइली स्वर्ण भूषा संगरे ताहा पिंधि मुहि से दिन व्रत पूजा सारिली भक्ति भरे देव देवंकु एही प्रार्थना कली ओ देव जेबे मनुपति शुभे आसीबे पुरे तेबे ए बसन भूषण पिंधि पारे से काले एते बोली वस्त्र भूषण अंग काढ़ी रखिली श्री सोमनाथंक कृपारु तुम्हंकु मु पाइली एते बोली वस्त्र भूषण देखाइले राजांकु राजा देखी भक्ति भावरे नमी देव देवंकु बोइले श्री सोमनाथंक ए प्रसाद अटई पिंधिबाको एहा आम्भे तो केबे भाजन नही से देव दुर्लभ पदार्थ अटे देवंक योग्य एते बोली राजा कहिले निज कर्मर भोग्य आश्विन दशमी दिवस देह भल होइला से दिन प्रभुंक कृपारु दर्शन मिलिला बोइले नुपति तोहर गला सर्वकषण एबे तो राज्य को जाई न कर प्रजा पालन तांको आज्ञा पाई अइली एबे राज्य को पुणी मंत्री कथा बुझा होइबो पाहु आज रजनी एही परी कथा प्रसंगे निशिथिनी पाहिला देवता आलये प्रभातु शंख शबद हेला राजा उठी स्नान सारिण देवार्चन सारिले सिंहासने बसी मंत्री की बेगे हकरा कले बोइले पामर मुतोते देई ए राज्य भार देशांतर गली मात्र तू कलु अपव्यवहार रानी मानक तू बहुत देलु दुख कषण तथापि नबरे ताहांकु न रखिलु दुर्जन एबे तार दंड भोग तू आरे मूढ़ पामर एते बोली कटुआलकु चाही बोइले गिर एहार मस्तक सर्वसे बेगे कर छेदन कटुआल शुणी राजांको आज्ञा कला पालन राणी को जे माने साहाय्य करिथिले पूर्वरे ताहांकु बहुत संपत्ति देले नुपति खरे ब्राह्मणी को डाकी बहुत देले धन बसन ब्राह्मणी बहुत संपत्ति देले शासन मान शुभकारी को जे बेहुरा महापात्र कराई साड़ी सुना मोला बहुत धन रतन देई विवाह कराइले झियंकु बोरी उत्तम स्थाने मंत्री पदे साड़ी बांधिले जामा तांकु बहने राजपुत्र युवराज जे हेले सेही राज्यर ए मंत्री राजांक सकल दुख होइला दूर वर्षे वर्षे राणी बिहिले सोमनाथ व्रत को व्रत आचरण कराई राज्य सर्वलोकंकु कहउछंती पशुपति जे सुण आगो पार्वती अपत्री के व्रत दियई बहु पुत्र संपत्ति निर्धनी को धन रोगी को रोग मुक्त कराए कामन विहीने ए व्रत कोले स्वर्ग पाए एहा जे पढ़ई सुनई सर्व पाप ताहार
नाश जाई धर्म बढ़ई ए जे सत्य मोहर। इति श्री सोमनाथ व्रत कथा संपूर्णम्।